هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو السيمبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو، مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها، كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانها، وجمال عجباتو كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو السيمبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف غونو ألجيري. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية AS موتورز. السلام عليكم، جود ايفنينغ، بونسوار، ازول، مرحبا بكم في حصه لاطوت. واش راكم مع هاد السخانه، مع هاد الميديتي؟ جوز خو جوز، سباحه مسموحه، راهي ميديتي، راهي دعوه حاكمه كاع. واش راهي الميديتي؟ صافاي بخير لاباس، هاي الميديتي دوك يتخمس معاك، دوك جيت تهضر معاك. اي بيان نروحوا نشوفوا واش راهو يستنى فينا اليوم في حصه لاطوت في هذا الحصه، ونعاودوا نوليو لاطوت. هاي لاطوت. تشاهدوا معنا اليوم في حصة لاطوت المواضيع الآتية: روبورتاج على علامة سيتروان، رايحين نغوصوا في علامة سيتروان ونعرفكم بشخص أندري سيتروان، الأب الروحي ديال هاد العلامة. كيفاش تسمت سيتروان، منين جاو لي شوفغون، كيفاش باش خسر هاد العلامة، لي ديتاي في لاطوت. سألتونا على لو كريدي اوتوموبيل، كيفاش باش تحصلوا عليه، شحال لازم صالير، شحال لازم ترمبورسيو في الشهر، لي ديتاي في هاد الحصة. راح نمد لكم التوب 10 ديال اغلى السيارات في العالم. لعبة سكوتر، تشاهدوا معنا كيفاش تشاركوا في هاد اللعبة. في نصيحة الأسبوع في القيادة راح نشوفوا علاش كنشدوا الفولون في وضعية 9 غير 4 خير من 10 و10. لاطوت. الموضوع الأول رايحين نديروا واحد روبورتاج شباب هكذا في الصيف هذا، راح ندير لكم دي روبورتاج على العلامات، على الاشخاص اللي ماركاو عالم هذا ديال الطوموبيلات. الخطره هذه راح ندير لكم روبورتاج، راح نغطسوا في علامه سيتروان، راح نعرفوكم بسيتروان وخاصه بأندري سيتروان، هذا الاب الروحي ولا الاب الفعلي ديال علامه سيتروان. روبورتاج مليح تبعوه، لانه راح نشوفوا امور اللي فيها محسوب الفائده، معلومات عامه جميله بزاف. كيفاش أندري سيتروان هذايا منين خلق هكذا، كيفاش باش هو من خاوته الخمسه اللي نجح، كيفاش باش تسمى سيتروان، كيفاش باش العائله ولات تسمى سيتروان، كيفاش باش لا مارك سيتروان ولات عندها هذوك لي شوفغون هذوك محسوب العلامه، كيفاش جات، كيفاش باش نجح وبنى هذه الشركه العملاقه، وكيفاش خسرها صاحبه اللي كان يخدم معاه في سيتروان، هو اللي عطاه حشلو رجليه. المهم حكايه شابه بزاف، تبعوا معنا هذا الروبورتاج خصيصا لنتوما اللي تحبوا حصه لاطوت. لاطوت. Avoir 20 ans en 1900 et rêver d'un monde nouveau. « 1811. Napoléon commande un grand recensement des Pays-Bas. Chacun doit pouvoir être identifié par un nom de famille. Roloff, fils de Jacob, qui vend des petits citrons, sera appelé Citroën, citron en néerlandais.
son petit-fils Lévi s'installe à Paris avec son épouse Macha en 1871. En 1878 naît leur 5e enfant, André. À 14 ans, il choisit son avenir. Il sera ingénieur. Il s'efforcera d'être le premier, partout, quoi qu'il en coûte. En 1900, André Citroën a 22 ans. En vacances en Pologne dans sa famille maternelle, 3 mois avant sa sortie de l'école polytechnique, il fait l'acquisition d'un brevet de machine à tailler d'étranges engrenages en forme de chevron. Ce brevet l'amène à créer sa première société en 1905, la Société des engrenages Citroën, Instinct et compagnie. Quant à la forme en chevron, elle marque encore toutes les Citroën du sceau de son histoire. En 1908, les automobiles Morse, en grande difficulté, font appel à lui. En quelques mois, il réorganise la production et met en œuvre une véritable action commerciale qui porte rapidement ses fruits. Il faut dire qu'à l'époque, en France, l'automobile est loin d'être un objet de grande diffusion. C'est aux États-Unis que tout se passe, c'est là qu'il faut aller. En 1912, André Citroën est à Détroit, chez Henry Ford. C'est une révélation. On y fabrique des automobiles à la chaîne. Voilà l'avenir. En janvier 1919, 2 mois seulement après l'armistice, sous la raison sociale André Citroën ingénieur-constructeur, une publicité annonce la première voiture française construite en grande série, la 10 HP pour Horsepower Type A. Avec un prix, des performances et des équipements qui défient toute concurrence. La réclame précise bien, la voiture automobile est livrée complète, avec carrosserie, éclairage et démarreur électrique, roues amovibles. Avec sa boîte 3 vitesses et son moteur 1300 cm3, elle atteint 65 km/h et consomme 7,5 litres au 100 km. On n'oserait plus aujourd'hui tenter un bluff pareil. La voiture n'est pas encore construite. L'usine n'est même pas terminée. Qu'importe, le marché est là, les acomptes arrivent, la pompe s'amorce. La première voiture, fabriquée au mois de mai, fut livrée en juin à M. Testemol de Beaulieu-sur-Dordogne. En 2 ans, plus de 24 000 exemplaires seront vendus. Et c'est parti pour 15 ans. 15 courtes années seulement, durant lesquelles seul maître à bord, André Citroën va hisser son entreprise au rang de premier constructeur européen et 2e mondial. Produits, méthodes, outillage, organisation sociale, commerce, exportation, communication. À l'époque, tout est à créer, tout est à inventer sans perdre de temps, dans l'urgence et dans l'enthousiasme. Et d'abord, l'outil de production. En 1919, Javel occupe 195 000 m² et 4 500 personnes. Progressivement, de nouvelles usines apparaissent en région parisienne. Montage et pièces de rechange à Levallois, forge à Suresnes, emboutissage à Saint-Ouen, forges et fonderies à Clichy. Quant à l'usine de Javel, elle s'agrandit sur le 15e arrondissement, essentiellement pour les boîtes de vitesse, moteurs et liaisons au sol. En 1933, l'ensemble occupera 850 000 m² et 32 000 personnes. Le potentiel de fabrication le plus puissant d'Europe. Mais qui dit production de masse dit clients nombreux et répartis un peu partout sur le territoire national, puis bientôt européen. C'est un changement complet de la culture automobile auquel personne n'a réfléchi jusqu'alors. Citroën doit imaginer et créer son réseau commercial. En 1919, 200 agents représentent la marque dans toute la France. Ils seront 5000 en 1925. Ils reçoivent le bulletin Citroën qui donne les informations sur l'actualité de la marque, les méthodes de vente et de gestion, mais aussi les directives pour organiser une réception, aménager une vitrine ou un magasin, gérer la clientèle. Car André Citroën, homme d'audace, est aussi un homme d'ordre et d'organisation. Lorsqu'une bonne méthode est trouvée,
il faut l'appliquer partout. Il a confiance en son étoile et il voit loin. 1921, création des stocks de pièces de rechange dans toute la France. 1922, naissance du crédit automobile Citroën. La clé de tout, c'est le client. Il faut l'aider, le rassurer, le convaincre. Voiture champion, des bagnoles comme ça, y en a pas des douzaines. Citron, Citron, Citroën. Pour faire sourire, rire tant et plus, on doit souvent dire des noms très connus. On blague Miss Singuette, Sorel, mais quel nom est plus en vedette que celui de Citron. Citron, Citron, Citroën. Quant au tarif des réparations, autre première mondiale, il est standardisé dès 1923 par un catalogue officiel. Des magasins de plus en plus imposants apparaissent dans les grandes villes. Là où il n'y en a pas, on fait passer la caravane Citroën. L'important, c'est d'être partout, d'occuper le terrain, c'est-à-dire les esprits, les imaginations de tous ces gens qui, un jour ou l'autre, auront besoin d'une automobile. André Citroën voit loin et pense très tôt à une organisation internationale. Mais Citroën a compris que pour être numéro 1, il doit s'assurer une présence médiatique permanente et percutante. Avant tout le monde, il imagine les règles de ce qu'on n'appelle pas encore la communication. Pour sa réclame, il n'hésite pas à acheter chaque mois la dernière page des plus grands journaux. Il en fait son propre journal, le Citroën. Sous-titré « La page mensuelle des propriétaires et futurs propriétaires des voitures Citroën ». Un tirage énorme, 15 millions d'exemplaires. Et pourquoi pas la Tour Eiffel? Pourquoi pas, en effet. Et c'est ainsi que pendant plus de 10 ans, la marque illuminera de son image le plus grand monument de la ville lumière. Aux grandes dames de ses concurrents stupéfaits, Monsieur Citroën allait plus vite que l'impossible. Avec votre sympathique président, Monsieur Lelière, que vous vous engagiez, après cette visite, à ne pas monter d'usine concurrente. Citroën est à l'aise partout. Comme tous les hommes de foi, il a la parole et le contact facile. Il a foi en l'homme et en lui-même et il croit au progrès. Tout ce qui peut être fait pour faire parler de sa marque, il le fait. Des idées merveilleusement efficaces qui paraissent simples aujourd'hui. Des jouets modèles réduits des voitures de la marque. L'invention d'Adolphe Kégresse avait tout de suite séduit Citroën. De telles voitures peuvent aller au bout du monde. Eh bien, nous irons au bout du monde. C'est ainsi que se réaliseront ces extraordinaires rêves de conquête pacifique et civilisatrice. Les grandes croisières qui exalteront la marque à travers de véritables aventures qui toucheront à l'épopée. Les retombées médiatiques, mais aussi scientifiques, artistiques, ethnographiques, seront immenses. Sur les modèles C apparaît le moteur flottant, un système de liaison souple qui évite la transmission des vibrations du moteur à la carrosserie. Sous l'œil intéressé du président de la République apparaissent en 1932 les modèles 8, 10 et 15. Leur carrosserie monopièce est encore plus solide que la tout acier. Pour faire la démonstration de cette robustesse, tous les moyens sont bons. La presse est invitée à un petit tour à la campagne pour assister aux exploits bucoliques et rotatifs de la dernière Citroën qui tourne, qui tourne et qui tourne. Et qui tourne. Et pour assurer l'avenir après les années de crise, il faut sortir un modèle qui mette pour longtemps Citroën hors d'atteinte de ses concurrents. Tout va aller très vite. Le 12 mars 1933, Citroën embauche André Lefebvre, un ingénieur licencié par Louis Renault, et lui donne carte blanche. Fin mars 1933, le patron décide. La petite voiture populaire qui était envisagée est repoussée. Le projet, une traction, le délai, 18 mois, pas plus. Dans un rythme inimaginable, probablement jamais vu chez aucun constructeur automobile, les équipes se mettent au travail 7 jours sur 7. Tous les problèmes sont à résoudre dans l'urgence, et d'abord ceux qui proviennent de cet étrange défi.
la traction avant, formidablement plus difficile que la propulsion, mais tellement plus prometteuse. La mise au point des joints articulés, pièces maîtresses qui permettent aux roues avant d'être à la fois motrices et directrices, semble un moment impossible dans un délai aussi court. Mais le pari sera tenu. Le 3 octobre, à l'ouverture du salon, la traction triomphe. C'est un modèle sans égal qui stupéfie tout le monde lors de sa sortie et qui séduit encore aujourd'hui des milliers de collectionneurs à travers le monde. Une réputation indestructible, comme le modèle lui-même, si l'on en croit le film Maison. Tout va bien, la promenade continue. Cette voiture démode d'un seul coup toutes les autres. Traction avant, carrosserie monocoque autoporteuse sans châssis, plus résistante et plus légère. Roue avant indépendante. Direction à crémaillère. Centre de gravité rabaissé. Lignes aérodynamiques. Suppression des marchepieds. Amortisseurs. Freins hydrauliques. Boîte de vitesse synchronisée. Moteur à culbuteur et chemise amovible. Son style, si novateur pour l'époque, est l'œuvre du sculpteur italien Flaminio Bertoni. Alors qu'il venait d'être embauché, on dit qu'il a sculpté en 50 heures les formes de la traction. Il sera pour beaucoup dans l'incroyable popularité de ce modèle du siècle. La voiture des personnalités, la voiture des truands les plus fameux, 1000 fois portée au cinéma, mais aussi la voiture populaire avec 760 000 exemplaires vendus. Elle se déclinera encore et encore dans de multiples versions. Et même en 1954, elle adoptera sur les roues arrière un principe qui fera la gloire d'une autre reine de la route, la suspension hydropneumatique à assiette constante. En 1934, la traction a été lancée trop vite et les ennuis des premiers acheteurs retardent son succès commercial. Les échéances se font pressantes, la ruine menace. Citroën finit par appeler au secours son premier fournisseur, Michelin, qui entre au capital. Les plans de redressement refusés par les pouvoirs publics, comme par les banques, n'aboutissent pas. Le 21 décembre, la société Citroën est mise en liquidation judiciaire. Début 1935, Pierre Michelin demande à André Citroën de quitter définitivement une société dont il ne possède plus aucune action. Il ne survivra pas à ce départ. Il meurt le 3 juillet 1935. Son entreprise, entre les mains de Pierre Michelin, va continuer l'aventure. « 1936. Le service d'études de marché créé par Pierre Michelin met au point un cahier des charges qui restera fameux. 4 roues sous un parapluie, un véhicule économique et sûr, capable de transporter 4 personnes et 50 kilos de bagages dans un maximum de confort. Il s'agit bien sûr de la 2 chevaux. À nouveau, Lefebvre prend la direction technique du projet, tandis que Bertoni va lui donner son style. Inimitable. La petite 2 chevaux sera prête en 1939. Mais la guerre qui se déclenche cette même année va stopper provisoirement sa carrière. Après la guerre, les Français ont envie d'évasion. Mais ils n'ont pas d'argent. Il faut leur fournir un véhicule populaire, économique, adaptable à tous les usages. La 2 chevaux correspond parfaitement à ces besoins. Lancée au salon de 48, elle étonne, puis séduira toutes les générations pendant près de 50 ans. Grâce à elle, la famille française moyenne peut enfin s'offrir une voiture. Avec l'évolution du pouvoir d'achat, elle deviendra progressivement la seconde voiture. Et surtout la voiture des jeunes, toujours plus ludique, joyeuse, décontractée. Comme la traction, elle connaîtra elle aussi un succès planétaire. Après la 2 chevaux, Citroën va de nouveau se trouver propulsé à l'avant-garde de la modernité. Encore et toujours le tandem choisi par André Citroën, Lefebvre-Bertoni, auquel il faut ajouter le nom de Paul Magès, qui dirigea les études sur la suspension. Une sorte d'ovni venu du futur, qui séduit dès l'ouverture du salon de 1955. Le premier jour, 12 000 personnes signent un bon de commande. Les citroënistes sont hystériques. Il faut dire qu'elle proposait bien des choses, la DS-19. Une suspension hydropneumatique à hauteur constante. Boîte, direction, embrayage et freins assistés. Freins à disque à l'avant, une première sur une voiture de série. 2 circuits de freinage avec répartiteur
et le confort, la tenue de route, la grande classe. La máquina! 1990 verra la disparition de la 2 chevaux. Il fallait bien que cela arrive un jour au profit de la petite AX. Révolutionnaire! Appuyé sur ces 2 marques, le groupe PSA Peugeot Citroën va dans les années 90 accélérer sa restructuration et renouveler son offre de plus en plus rapidement pour coller toujours au plus près de la demande. La marque Citroën va lancer un nouveau modèle presque chaque année. La venue au premier plan de la compétition dans l'arène médiatique a lancé de nouveaux défis aux constructeurs. De la ZX Rally Raid, qui trustera les Coupes du Monde des rallyes tout-terrain dans les années 90, à la Xara WRC et championne du monde des rallyes, l'équipe Citroën Sport les relèvera brillamment avec un esprit de conquête que n'aurait pas renié son fondateur. Enfin, la quête permanente de solutions innovantes, autre trait marquant de la marque depuis son origine, s'est traduite par de nombreuses propositions de véhicules de recherche porteurs des solutions de l'avenir. De l'engrenage à chevron à l'automobile, des grandes croisières aux innovations les plus audacieuses, le projet de Citroën, c'est toujours le mouvement. Ce même mouvement est au cœur d'un mot de la langue française, l'émotion. La toute. هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو سامبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجبته كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. لا توت. بعد ما شفتوا هذا الروبورتاج نديروا الان واحد الورقه واحده اخرى. بيان الورقه هذه على لو كريدي اوتوموبيل. على يا مدام جوزي نورمال، خلي وليدك هيا جوز في التلفزيون صاحبي. اروح ها شوف روش 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 الكاميرا روش روش. هيا روح دوك مع ماما روح. هيا الروبورتاج الموالي رايحين كما قلت لكم كاين بزاف يسالونا على لو كريدي، كيفاش لو كريدي، شحال نخلص، شحال لازم نخلص، شحال ينحوا لي في الشهر. بيان رحنا عند واحد العلامه اللي هي ديال لو كريدي هذايا، وطرحنا السؤال على لو ان شارجي ان كوميرسيال كيفاش لو كريدي اكسيتيرا. كاين بوكو دو ريبونس للاسئله اللي طرحتوهم انتم علينا. تو سويت في لا توت. لا توت. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في لا سوكورسال دي غران فون ديال ابراهيم. اي وي راكم شفتوها لا نوفيل داسيا سانديرو ستيبوي اكستريم ماد ان بلادي qui est désormais disponible à crédit. Alors là on a beaucoup de questions, notamment la question qui peut souscrire au crédit. Alors le crédit est destiné aux salariés, aux particuliers et aux retraités.
Alors tout se passe au niveau du showroom Dacia avec un conseiller commercial. دير معاه une simulation à l'issue de quoi تعرف شحال تخلص كل شهر وشحال تدفع. Par la suite يكون عندك un accord de principe le temps de constituer le dossier ديالك. Alors Dacia Algérie a un partenariat privilégié avec BNP Paribas. Cependant, le client reste libre de choisir la banque qui lui convient. Alors le crédit فيه من عام حتى ل5 سنين على حساب لا سيمولاسيون اللي ديروها مع لو كونساي كوميرسيال داسيا. Quel est le salaire minimum باش ندير ان كريدي؟ Alors ما كاش ان salaire minimum. المهم les mensualités de remboursement ديالكم ما يفوتوش 30% من المدخول. شحال لو مونطون اللي لازم ندفعو؟ الوغ لازم تكون على بالكم باللي سولون لا سيتوياسيون تاعكم اسكو مزوج ولا لا، شحال تخلص، اسكو عندك ان اوتر كريدي، تقدروا تعرفوا مع لو كونسيي كوميرسيال داسيا تاعكم في لا سيمولاسيون شحال لو بروميير فيرسمون. لا توت فوالا دوك هاتيك عندكم نبذه عامه على لو كريدي كيفاش دير، اسكو لازم تكون خدام، شحال تخلص شحال ما تخلصش. وحبيت برك نسطر واحد الحاجه انه هذه جست محسوب على علامه داسيا، ولكن نفس التفاصيل تكون ونفس الشروط تكون على رونو ولا على هونداي وعلى كل السيارات المنتوجه هنا في الجزائر، قريبا فولكسواجن هكذا، كل هذو محسوب اللي يكونوا متوفرين عند القرض القرض كيقولوا له القرض الاستهلاكي. فوالا القرض الاستهلاكي. الموضوع الموالي رايحين دوكاتيك نعرفوكم باغلى سيارات في العالم، لي فواتور لي بلو شير او موند، ماشي راكم تشوفوا فيهم هنا في طرقات الجزائر، ولكن سي لي ماسل كار ذا سوبر كار تو سويت ان لا توت. لا توت في المرتبه العاشره بورش 918 سبايدر 854,000 دولار. في المرتبة التاسعة SSC تواتار 970,000 دولار. في المرتبة الثامنة أنسي فينوم $1,000,000. أما في المرتبة السابعة باغاني هويرا $1,300,000. في المرتبة السادسة عندنا لا مايباك لاندولات $1,450,000. المرتبة الخامسة عندنا بوغاتي فيرون سوبر سبور $2,450,000. المرتبة الرابعة لايكان ايبر سبور $3,500,000. أما المرتبة الثالثة عندنا لا لومبورغيني فينينو $4,400,000. المرتبة الثانية عندنا لا كونيكساج CX-R $4,800,000. أما المرتبة الأولى تجي لا مايباك إكسليرو $8,000,000. لا توت دوك هاتيك اللعبة ديال سكوتر، كيفاش تربحوا سكوتر في حصة لا توت. على بالكم ملي بدا العام وانا نعاود ونكسبليكي والاخر وكاين جماعه مازال لحد اليوم ما فهموش. إما لا حلوا ودنيكم مليح وحلوا عينيكم مليح. كيفاش تشارك باش تربح سكوتر؟ كاين واحد القسيمه هكذايا، راك تبع مليح، راك تبع. كاين واحد القسيمه سيبوها في جريده الهداف ولا جريده لو بيتور ولا جريده الهداف الدولي، كنشروا هذا الجرنان، قطعوا القسيمه هذيك، عمروا فيها اسمكم والاسم واللقب ورقم الهاتف ومن اين تنحدرون، حاب يقول الجي ولا ولايه واحده اخرى هكذا، وبعثوها لنا في بريه ظرف مغلق، وبعثوها لنا بالبوسطه عن طريق البريد، صندوق بريد جاب لي ربي 60 بورسعيد. المهم الادريس راكم تسيبوها في القسيمه هذيك، وحنايا نديروا لكم السحب، وهذاك السحب تفضل وهذاك السحب ان شاء الله يكون خطره في الشهر. هاي السمانه اللي فاتت ربحوا لنا زوج من الغرب الجزائري، ان شاء الله السمانه الجايه يربحوا زوج من الشرق الجزائري ولا من الوسط هكذا باش نبدلوا. هيا فهمت خو فهمت؟ هيا صح وليدي صح. لا توت فوالا دونك هاتيك الان نصيحه الاسبوع في القياده، هكذا نصيحه الاسبوع القياده تو سويت في راتوت.
فوالا دونك هذيك جازت هذيك راكم شفتوها. نهضروا على نصيحه الاسبوع تاع السمانه اللي فاتت. قلت لكم باللي السمانه اللي فاتت لازم نحكموا الفولون 9 و4. قلت لكم السمانه هذه نقول لكم علاش نحكموه 9 و4. راح نشرح لكم علاش 9 و4 خير من 10 و10. علاش 9h15 ميو كو 10h10. سي بيان باسكو كي نديروا 9 و4 شوفوا كشاني شايد الفولون. اولا عندي فكره دقيقه على لوريونتاسيون التوجه ديال العجلات تاعي. صدير الا راني شايدهم هكذا وندور هكذا على بالي بلي الرواد تاعي راهم هكذا. الا دورت هكذا على بالي هكذا. الا دورت هكذا على بالي بلي راهم هكذا. ب 10 و10 شويه هكذا. ثانيا كي نشدوهم 9 و4 التعب ما يكونش على مستوى لي بيسبس هذه العضله اللي جايه هنايا مور اليد تاع الواحد. كي نشدوا الفولون 10 و10 هذا الميسكل هذا يتعب. واش يصرى بلا ما نفيقوا انستيفمون بطريقه هكذاك لا اراديه نطلقوا الفولون ونشدوه من التحت. صح ولا لا؟ تشدوا الفولون منا تحبوا تسوقوا علاه ماشي باسكو البوزيسيون مليحه وانما تريح يدكم بلا ما راكم فايقين. على العكس كي نشدوها 9 و4 ما نعياوش نقدروا نديروا هكذايا حتى 1000 كيلومتر اذا حبيتوا. حاجه واحده اخرى فيما يخص كيما نقول لك الدوره الدمويه لو سيركوي تاع الدم في الكور تاع بنادم. كي نديروا هكذا شوفوا مليح يدي وين راهي. يدي راهي على مستوى القلب ديالي. دونك الدوره الدمويه تكون بطريقه سهله. القلب ما يديرش ان فور سوبليمونتير باش يطلع الدم اللي عندي يديك يكونوا 10h10. دونك هذه هي بصفه عامه الاسباب التي اروح وينك رايح؟ واش راك دير في كيطاني؟ اروح لهنا ديت القرصون ولا القرصون والسربيته رايحين للبحر لا بيسين. تبعد لما تبعدش؟ تبعد. شوف ولا يما هي غنوري لك. شوف ما تزيدش تبعد. فاهم؟ نقول لك علاش ما تزيدش تبعد باسكو كي تبعد ماكش راح تسيب الماء تاع سعيده كيما حنا نقولوا هكذا. مالح ما تسيب الماء مالح اللي تسيبه وين تشبك اللي تسيبه ليه. دونك الا تحبني انا عمو نبيل روح اليوم ما تبعدش. اليوم عوم غير تماتيك تفرشك تنحي البروده وتعاود تولي لداركم سالم غانم هكذا. هيا روح وليدي صح عومتكم. فوالا دونك هذه هي نصيحه الاسبوع ديال اليوم. لا توت اي بيان فوالا حصه لا توت خلصت لها الامسيه. قبل ما نرجعوا لونتين عندنا شويه لي ديديكاس هكذا. الوغ الحصه هذه راهي مهديه خصيصا ليكم انتم اون جينيرال هكذا الجزائريات وثاني كمام الاجانب. كتب لي ديك واحد شينوي قال لي اي ام فروم تشاينا ونحب لا توت وكذا ولا صافي بليزير هكذا. دونك الحصه هذه راهي مهديه للسيد ايدير وسي كريم وسيده ساميه تاع لاجونس موبيليس ديال القبه. هذو ناس ملاح يعطيكم الصحه على حسن الاستقبال. والحصه هذه راهي مهديه للسيد شيخ يحيى هذا يخدم في لي ماتيريو دو كونستركسيون. يبيع يحسب كيما حنا نقولوا الياجور يبيع كذا وانما فنان وقصرنا ما عجبنا. شارك في الفيلم تاع بوعمامه كان هو يلعب هكذاك هو بلون كذا وزيفان يخوف. كان يلعب هذاك العسكري تاع فرنسا فوالا. دونك والحصه هذه راهي مهديه. هذه تعجبني بزاف. زوج دراري صغار يباري كيحبوا بزاف حصه لا توت. هما خاوه هكذا هما خاوه هو بلال واختو صوفيا راهم دوكا تيك اكتوالمون جاب لي ربي راهم مكومبيين جاي تزموري هكذا في الكرون بلو. دونك حصه لا توت راهي في خاطركم انتم خصيصا. انت سي حميد تاع الجزيره سبور كاش ما عندك ديديكاس راك سير خلاص خلي السمانه الجايه. هيا نضرب لكم واحد. دونك السمانه الجايه ان شاء الله يوم الثلاثاء ابتداء من الساعه 8:30 مساء. الاعاده تاع حصتكم هذه تكون يوم الاربعاء ابتداء من الساعه 5 مساء. اذا راكم رايحين للبحر ما تبعدوش عوموا غير وين كاين. روحوا ديجا كيما نقولوا الشواطئ المحروسه لي بلاص سيرفيي. عوموا غير هكذاك وين تفرشكوا. ما كان لا تروح تحوس على ما سعيده ليه في البحر ولا كيما قال لي الاخر نجيب الماء تاع فرنسا الملح تاع فرنسا هو الملح اللي تصيبوا هنا تصيبوا ليه. دونك عوموا بالعقل باش هذيك اليوم يجوزوا في البحر يكون يوم تاع استجمام وتاع راحه وتقارديو ان بون سوفونير هكذا خوتي. دونك نضرب لكم واحد السمانه الجايه ان شاء الله كيما كل خطره نطمنكم سوقوا بالعقل تهلاو في روحكم تهلاو في البلاد. هيا سلام. واش راك تخزر فيا واش كاين؟ لا غنجوزكم في الكاميرا المخفيه.
سلي دراهم وتجيك هذيك الروحانيه تاع رمضان. رايحين سانتوجان رايحين نعوموا. سلام صح سانتوجان وين في دو شام ولا وين؟ هذا البرنامج قدم لكم من طرف غنو الجيري. هذا البرنامج قدم لكم برعاية AS موتورز. هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو سامبول الجديدة. أمين عجباتو كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجباتو كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية.